فنحمد الله سبحانه وتعالى الذي يسر لنا زيارتهم في هذا المسجد المبارك، والشكر لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، ثم الشكر للوالد الحاج أحمد على حسن استقباله وضيافته وكرمه، ثم للإخوة وعلى رأسهم الأستاذ أبو نسيت كنيتك، أبو عبد الله، الأستاذ أبو عبد الله الذي أعد لنا هذه المحاضرة، وهذا من تواضعه وجميل أخلاقه وحسن ظنه بإخوانه. فنسأل الله سبحانه وتعالى في هذه الليلة المباركة أن يبارك لنا فيها وأن ينفعنا بها، وأن يجعلها من الأعمال الصالحة التي نلقى بها الله سبحانه وتعالى في يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Nah, setelah beliau memuji Allah Subhanahu wa taala dan berselawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan kita memuji Allah yang telah memudahkan kami untuk berziarah di tempat ini, untuk berkunjung di tempat ini. Kemudian berterima kasih kepada para ikhwah, khususnya Bapak Haji Ahmad yang telah menerima kami dengan baik, dengan penuh kehangatan, dengan penuh pemuliaan. Kemudian rasa syukur kepada para ikhwah yang hadir di tempat ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita di tempat ini dan pada kegiatan ini, dan memudahkan kita pada hari yang tidak ada yang selamat kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. وفي هذه الليلة نتذكر نعمة من النعم العظيمة التي من الله سبحانه وتعالى علينا بها، وهي نعمة الأخوة في الله سبحانه وتعالى. ولهذا الله سبحانه وتعالى يذكركم بهذه النعمة في القرآن الكريم، فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فالحمد لله جاء الإسلام وجعل أهله متآخين متحابين متآلفين، ويختلفون في اللغة، يختلفون في الجنس، يختلفون في اللون، ومع هذا جعلهم الله سبحانه وتعالى تحت الإسلام، وخاصة نحن أهل السنة والجماعة تحت كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم على فهم سلف أمتنا الصالحة. Beliau mengatakan bahwasanya kita mengingat-ingat kenikmatan yang Allah telah berikan kepada kita. Salah satu nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita, yakni nikmat ukhuwah, nikmat persaudaraan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah senantiasa mengingatkan kita di dalam Al-Qur'an, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udzkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ya, ingatlah kenikmatan Allah kepada kalian ketika dulunya kalian saling bermusuhan, kemudian Allah saling menyatukan hati kalian, melembutkan hati kalian satu sama yang lain, menyatukan hati kalian. Fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Maka dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada kalian, maka kalian pun menjadi bersaudara. Ingatlah, Islam datang
dengan menjadikan pemeluknya saling bersaudara. Padahal ya, kita berbeda bahasa, kita berbeda kulit, kita banyak perbedaan, berbeda tempat tinggal, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala dengan semua itu menjadikan kita bersaudara dengan Islam. Wa ni'mat ta'lif al-qulub wa jam'iha hadhihi صعبة جدا صعبة جدا ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. فالله يخبر نبيه محمد عليه الصلاة والسلام لو أنفق ملء الأرض من الملايين المملينة والمليارات لأجل يجمع بين شخصين ما يستطيع، لأن الحب والأخوة هي فضل من الله ولها أسباب شرعية شرعها الله سبحانه وتعالى. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. وخاصة العرب قبل قبل الإسلام متناحرين مختلفين متنازعين. لو قرأتم التاريخ العربي قبل الإسلام تجد تفرق عجيب، بل يختلفون على مسألة بسيطة. وأذكر لكم 3 وقائع مشهورة في التاريخ الإسلامي. وقعت داحس والغبراء هذه ظلت 40 سنة. داحس والغبراء اسمين لخيلين، مسابقة، حصل مشكلة سبق الواحد الآخر فثارت الحرب بينهم 40 سنة. وكذلك حرب البسوس هذا اسم ناقة، حرب على ناقة، مشكلة وحرب دامت سنين. وكذلك بين الأوس والخزرج، لأن هذه الآية خاصة في الأوس والخزرج وعامة لجميع المؤمنين. قبل أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم متقاتلين وهم ابن رجل. دامت هذه الحرب بينهم 100 سنة ثم جاء النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الدين الإسلامي الذي يجمع القلوب، فأصبحوا صفهم واحد وكلمتهم واحدة. Nah, kata beliau untuk mengingatkan kita terhadap kenikmatan yang sangat besar ini, yakni nikmat persaudaraan. Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, nikmat dipersatukan ini adalah nikmat yang sangat susah untuk diraih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lau anfaqta ma fil ardi jami'an", meskipun engkau dengan tujuan untuk menyatukan hati-hati manusia, meskipun engkau menginfakkan semua harta yang ada di bumi ini, ya, untuk menyatukan kaum muslimin, untuk menyatukan manusia, kau infakkan seluruh hartamu yang ada atau seluruh harta yang ada di muka bumi ini, ya, kau tidak akan bisa untuk menyatukan hati-hati mereka. Akan tetapi Allah lah yang menyatukan hati-hati kalian. Maka nikmat persatuan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak akan mampu untuk mempersatukan manusia meskipun banyak harta yang kita keluarkan, meskipun habis harta yang kita keluarkan. Maka nikmat persaudaraan itulah nikmat yang sangat besar. Kita mengingat dalam sejarah, ya, orang-orang Arab terdahulu, ya, sebelum datangnya Islam, mereka adalah orang-orang yang sangat gampang untuk berselisih, sangat gampang untuk berpecah. Meskipun dalam masalah-masalah yang sangat ringan, meskipun dalam masalah-masalah yang kecil, ya. Saya tidak terlalu dengar tadi, kata beliau ada peperangan yang terjadi selama 40 tahun hanya gara-gara perlombaan. Sahih? Nah, hanya gara-gara satu perlombaan, orang berperang selama 40 tahun. Demikian pula perselisihan yang terjadi antara kaum Aus dengan Khazraj yang terjadi selama ratusan tahun. Kemudian Islam datang untuk menyatukan mereka. إذن 3 حروب: حرب داحس والغبراء، والثانية حرب داحس، حرب البسوس، والثالث حرب بعاث الذي هو الأوس والخزرج. فهذه كان وقائع مشهورة.
ولهذا أيها الإخوة في الله، هذه النعمة العظيمة ديننا الإسلامي يحثنا ويرغبنا على المحافظة عليها. ديننا الإسلامي يحثنا ويرغبنا على المحافظة عليها. ولذلك في شريعتنا الإسلامية هناك أسباب لتقوية الأخوة لنعمل بها، وهناك أسباب تضعف الأخوة نحذر ونبتعد منها. فنتذاكر إن شاء الله هذين الأمرين. فمن أعظم أسباب تقوية الأخوة وزيادتها وتعظيمها الزيارات في الله. فالقلوب أيها الإخوة يحصل منها تنافر وتباعد إذا تباعدت الأجساد، كل واحد وحده منفرد مستقل، تتباعد القلوب. ولهذا الدين الإسلامي يحثنا على الاجتماعات واللقاءات والمجالسة لكي تتقارب القلوب، لأنه إذا تقاربت القلوب تصافت وتنظفت عما يدور في الصدور والقلوب من الوساوس. ولهذا الدين الإسلامي حث على إلقاء السلام، السلام عليكم السلام عليكم. هذا السلام يبعث على تقوية الأخوة. وهكذا الصلوات الخمس، هذا اجتماع يومي يتقارب أهل القرية أهل الحارة. وهكذا تقارب أكبر، التقارب في يوم الجمعة مع المدينة. وهناك تقارب سنوي عيد الأضحى، يلتقي أكثر أهل المدينة. لأجل ماذا؟ لأجل تزول النفرة والوحشة. إذا لم تستطع أقل شيء، إذا لم تستطع فعليك برسائل الواتساب: يا أخي كيف حالك؟ يا أخي أين أخبارك؟ أين أنت؟ فهذه سبحان الله تجعل القلوب متحدة. Nah, beliau ada 3 peperangan yang disebutkan tadi. Kemudian kata beliau, Islam mendorong kita untuk menjaga persatuan, dan di dalam syariat kita ada sebab-sebab untuk menguatkan persatuan. Sebagaimana di sana juga ada sebab-sebab untuk melemahkan persatuan. Di antara sebab terkuat untuk menguatkan persatuan adalah yang pertama dengan saling mengunjungi, ziarah karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, saling mengunjungi antara saudara se-Islam. Nah, kata beliau, jika tubuh kita berjauhan, maka ini bisa menyebabkan hati berjauhan. Ya, kalau hati kita, tubuh kita berjauhan, maka bisa menyebabkan hati kita berjauhan. Itulah sebabnya dalam syariat kita ada syariat-syariat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita berkumpul. Misalnya salat jamaah, ya, atau kita ketemu, kita kemudian mengucapkan salam, ya. Kemudian ada juga salat Jumat, ada salat Idul Fitri, ada salat Idul Adha. Agar apa? Agar kita bisa saling ketemu, ya, dan bisa saling berziarah, saling mengunjungi dalam perkara-perkara tersebut. Nah, sehingga itu bisa menyebabkan dekatnya hati di antara kita. Minimal kalau kita tidak bisa menziarahi atau mengunjungi saudara-saudara kita, maka minimal kata beliau melalui media sosial, ya, WhatsApp, ya, tanyakan kabarnya, kaif haluk, ya, jangan malu untuk ini. Maka insya Allah yang seperti ini bisa mendekatkan hati kita. ولهذا عظم الدين الإسلامي هذا العمل الصالح. عظم الدين الإسلامي هذا العمل الصالح وهي الزيارة في الله سبحانه وتعالى. وأحاديث كثيرة في هذا الباب، لكن من الأحاديث الجميلة ما رواه الإمام مسلم في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: زار رجل أخا له في قرية، زار رجل أخا له في قرية، فأرصد الله على مدرجته ملكا. أرصد الله على مدرجته ملكا، أي جعل الله على طريقه ملك نزل من السماء بصورة رجل، فقال له: أين تريد؟ أين تذهب؟
قال أريد أخلي في هذه القرية، يريد زيارة. فسأله الملك هل لك من نعمة تربها عليه؟ نعمة، هل معك مصلحة تزوره لأجل المال، لأجل الدنيا، لأجل اللذة، حديث فقط؟ قال لا، زرته في الله لأني أحببته في الله، لأني أحببت في الله، لأنه مستقيم، لأنه رجل صالح. فماذا قال الملك؟ قال أنا رسول من عند الله، أن الله يحبك كما أحببته. سبحان الله. فرسول من الله سبحانه وتعالى لهذا الرجل الصالح، وفي الطريق لكي يبلغه رسالة الله، أن الله يحبك كما أحببته. فالذي يزور أخاه المسلم بإذن الله حبيب الله. فمن أسباب محبة الله الزيارة في الله. Nah, ada banyak hadis yang mengagungkan atau Islam mengagungkan amal soleh ini, yakni ziarah. Ada banyak hadis dalam persoalan ziarah ini. Di antara yang paling indah adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah, yakni seorang menziarahi saudaranya di negerinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang malaikat untuk menemui orang yang menziarahi saudaranya tadi di negerinya tadi di tengah perjalanannya. Kemudian malaikat itu bertanya kepada orang tersebut yang mengunjungi saudaranya muslim, ya bukan saudara kandung, ya kamu kemana? Kamu mau kemana? Dia katakan saya mau mengunjungi saudara saya muslim di negerinya. Kemudian malaikat ini berkata atau bertanya kepada orang tadi, kenapa kamu mengunjunginya? Apakah dia pernah melakukan sesuatu kepadamu, ya, memberikan satu kenikmatan kepadamu yang intinya kau berhutang budi padanya, ya. Kemudian orang itu berkata, tidak, saya hanya mengunjunginya karena ya saya mencintainya, dia saudara saya. Kemudian malaikat itu berkata, saya adalah utusan Allah kepadamu yang mengutus saya kepadamu untuk menyampaikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintaimu karena engkau mencintai saudaramu, karena Allah. Nah, وهكذا من أسباب تقوية الأخوة في الله الإخلاص فيها، الإخلاص في الأخوة في الله، تصفية القلب عن إرادة غير الله، تصفية القلب عن إرادة غير الله والدار الآخرة والجنة. الأخوة في الله عمل صالح، والعمل الصالح لا يقبل إلا بالإخلاص. فيجب على المسلم أن يخلص في هذه العبادة. لماذا؟ اسأل نفسك، لماذا تزور أخاك في الله؟ لماذا هو صديقه؟ فهذا يحتاج إلى محاسبة، ولذلك من أعظم علامات الإيمان، بل هو رجل قوي في الله الذي يحب أخاه المسلم لله، كما جاء في السنن من حديث أبي أمامة صحيح الألباني قال صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، إيمانه كامل. هذه 4 أعمال: يحب في الله لأجل أنه رجل صالح، يبغض في الله لأنه عمل معصية، وأعطى يعطي لا لأجل الدنيا لا لأجل شهرة، يعطي لأجل الله، لأجل الدار الآخرة، لأجل أن يبعده الله عن النار. وكذلك أحيانا يمنع. لماذا تمنع؟ لله بسبب معصية أو هذا عنده كذا. ماذا قال الرسول؟ فقد استكمل الإيمان. وفي رواية من أوثق عرى الإيمان، أوثق بمعنى قوة، والمقصود بهذا شدة الإيمان وقوته في هذه الصفات العظيمة. Nah, dan ini adalah sebab yang terkuat, yakni ikhlas dalam persaudaraan. Ya, kita bersaudara karena apa? Karena mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, surga dari Allah Subhanahu wa taala. Coba kita tanya diri kita, kenapa kau ziarahi? Kenapa kau kunjungi saudaramu? Ya. Maka keimanan adalah sebab terkuat
di dalam persaudaraan. Seseorang bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala, karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah SAW dalam sebuah hadis menyebutkan man ahabba lillah wa abghadha lillah, barang siapa yang mencintai karena Allah, barang siapa yang membenci karena Allah, barang siapa yang memberi karena Allah, barang siapa yang tidak memberi karena Allah, maka sesungguhnya dia telah menyempurnakan keimanannya. Ya, seseorang mencintai saudaranya karena amal soleh yang dia lakukan, ya, maka itu karena Allah Subhanahu wa taala. Terkadang dia membenci sesuatu karena orang itu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia membencinya. Ya, atau dia memberikan sesuatu kepada orang karena Allah Subhanahu wa taala, karena dia mengharapkan sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala. Atau terkadang dia tidak memberikan, ya, tidak bersedekah. Kenapa? Karena Allah. Mungkin orang itu bermaksiat, kalau diberikan sesuatu maka dia gunakan untuk selain dari mendapatkan karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun tidak memberinya. Maka orang seperti ini telah menyempurnakan keimanannya. Ya, dalam riwayat yang lain dikatakan min awthaqil iman. Ya, yakni iman yang bentuk sepertinya adalah iman yang paling kuat. Nah, ولا ننسى الحديث المشهور حديث أنس في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، وذكر منها وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. ولذلك لماذا لا نجد حلاوة الإيمان؟ الإيمان له حلاوة، لذة، سعادة، انشراح. يصلي يجد طمأنينة، يذكر الله، يزور أخاه المسلم. من أعظم الأسباب هو نقص الإخلاص، النقص في الأخوة في الله سبحانه وتعالى. ولهذا أنتم يعرف رياض الصالحين، هناك باب في رياض الصالحين النووي باب فضل الحب في الله والأخوة في الله، وذكر أحاديث كثيرة، وأحاديث سبحان الله أجرها عظيم. حتى قال الشوكاني عندما يشرح أحاديث الحب في الله والأخوة في الله، قال عندما أقرأ هذه الحديث أستغرب، أتعجب، اندهاش، ما هذا الأجر العظيم؟ لأن في فضل الأخوة في الله أن الأنبياء يغبطونهم، الأنبياء والشهداء عندما يرون أصحاب الأخوة في الله على منابر من نور، ها الأنبياء والشهداء ينظرون إليهم يغبطونهم. ما هذه النعمة العظيمة؟ فيقول الشوكاني كنت دائما أفكر لماذا أجر الأخوة في الله كثير، لماذا الأجر عظيم؟ قال فوجدت الجواب. ما هو الجواب؟ قال لأن الأخوة في الله والحب في الله أعز من الكبريت الأحمر. أعز، ما معنى أعز؟ قليل. الحب في الله نادر. مثل ماذا؟ مثل الكبريت الأحمر. عارف الكبريت الأحمر؟ كبريت الأحمر كيمياء، يأتي هذا نادر جدا يخرج من الجبل، أنتم لا تعرفونه لأنه قليل جدا. فمقصود الشوكاني هذا الأجر لا يناله كثير من الناس، إنما القليل، فلذلك الأجر عظيم. لم أكتب كلام الشوكاني يقول قرأت هذه الأحاديث فاندهشت، تعجبت من كثرة الأحاديث. قال فوجدت الجواب، السبب هذا الأجر العظيم لا يناله إلا القليل. وضرب مثال مثل الكبريت الأحمر. طيب. Dalam hadis Anas disebutkan ada 3 hal yang kalau tidak memilikinya maka tidak akan mendapatkan rasa manisnya iman. Dan keimanan itu rasanya manis, ya. Iman itu ada rasanya dan rasanya manis. Orang sholat rasanya manis, orang beramal soleh rasanya manis. Akan tetapi ketika itu dilakukan, amal soleh itu dilakukan, kemudian rasanya kurang nikmat, ya, kurang manis, itu karena kurangnya keikhlasan. Al-Imam An-Nawawi di dalam Riyadhus Shalihin menuliskan satu bab yang disebut bab fadlu ukhuwah fillah, ya, bab keutamaan bersaudara
di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak sekali hadis yang dituangkan oleh An-Nawawi dalam bab tersebut. Sampai-sampai Syaukani berkata, saya heran dengan banyaknya hadis tentang nikmatnya persaudaraan. Alangkah banyaknya hadis tentang nikmatnya persaudaraan. Kata beliau, kenapa bisa banyak seperti itu? Kenapa bisa pahalanya orang bersaudara di dalam keimanan itu besar sekali? Kemudian Syaukani mengatakan, saya pun menemukan jawabannya, bahwa ternyata orang yang bisa bersaudara dalam keimanan itu sangat-sangat sedikit. Ya, orang yang bisa bersaudara dalam keimanan sangat sedikit, makanya pahalanya sangat besar, karena yang bisa mendapatkannya sangat sedikit. Kemudian Al-Imam Syaukani memberikan permisalan orang yang mampu merasakan kenikmatan persaudaraan dalam keimanan itu seperti permata ya, korek merah, kibrit ahmar, هذا من الجبل هكذا نادر جدا. انظر ترجمة لها. Pokoknya sesuatu yang sangat sedikit lah katanya. لا ليس قليل, نادر. Jarang sekali, ya bukan sedikit tapi bahkan jarang. Nadir hada jarang. Sangat-sangat jarang ditemukan. Ya. Nah, ولهذا ما هو ضابط الحب في الله؟ نحن نسمع الحب في الله، كيف أعرف أنني أحب في الله وأبغض في الله؟ فهناك ضابط جميل من كلام سهل ابن عبد الله التستري. سهل ابن عبد الله التستري قال: الحب في الله لا يزيد بالبر، لا يزيد بالبر ولا ينقص بالجفاء. الحب في الله لا يزيد بالبر. ما معنى بالبر؟ بالعطاء، بالهدية. هذا أعطاني هدية، هذا أخي في الله، أنا أحبه في الله. هذا يحسن إلي، هذا ما شاء الله، هذا من أهل السنة لأنه يعطيه. ولا ينقص بالجفاء. هناك أخ جفاك. ما معنى جفاك؟ ربما لم يعطيك مالا، أو ربما لم يهتم بك، لم يحسن إليك، هذا أخ غير جيد، هذا ليس من أهل السنة. واضح؟ الضابط عنده الدنيا، المصلحة، المال. ولهذا هذا أمر صعب جدا. ولهذا ننتبه أيها الإخوة، الأخوة في الله في بعض الأماكن مربوطة بالعمل، مربوطة بالعمل. أنت في المؤسسة، أنت في المعهد، أنت أخي وأنت صديقي. يخرج إلى مكان آخر تنتهي الأخوة بحسب النظام، لأنه أصبح نظام عمل. هذا خطأ. الأخ في الله لا ينقطع، الأخ في الله إلى أن تموت. فنحذر من هذه المسميات. أخوك في الله أينما كان، ليس مربوط بأستاذك، بشيخك، بمعهدك، بمدينتك. أخوك في الله هو الأخ المستقيم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، على فهم السلف الأمة. اختلفت اللغة، اختلفت المنطقة، اختلفت الجامعة، اختلف الشيخ، فيجمعنا هذا الأمر العظيم. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana saya bisa tahu kalau ternyata saya mencintai saudara saya ini karena Allah? Ya, bagaimana saya bisa tahu? Kata beliau, Sahal bin Abdullah Ad-Dusturi. Ya, ada perkataan seorang ulama, yakni Sahal bin Abdullah Ad-Dusturi. Beliau mengatakan cinta kepada Allah itu tidak bertambah karena kebaikan, tidak bertambah karena misalnya saya memberikan hadiah, ya. Misalnya ini datang ada kebutuhannya sama saya, kemudian saya kasih, maka bertambah kecintaannya, ya. Dan tidak juga berkurang karena tidak dikasih atau karena kekikiran misalnya, ya. Tolong saudara, ada saya butuh ini, waduh saya kayaknya tidak bisa ngasih, akhirnya berkurang kecintaannya. Maka itu bukan cinta karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Penyebab cinta karena Allah Subhanahu wa taala syaratnya bukan karena dunia, bukan karena dunia. Akan tetapi persaudaraan itu adalah karena Allah. Persaudaraan itu berjalan di atas Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, berjalan di atas petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga persaudaraan karena pekerjaan, karena dia dalam satu lingkungan pekerjaan, ya mungkin dalam satu pesantren, dalam satu syarikah misalnya,
kemudian dia bersaudara karena itu, berhubungan baik karena itu. Nanti suatu saat temannya ini pindah ke tempat yang lain, sudah putus persaudaraan itu, tidak ada lagi. Ya, tidak ada lagi saling tanya. Ya. Atau ada juga persaudaraan karena ustadznya sama, syekhnya sama, sama-sama dari Yaman, maka saudara saya dari Yaman, sama-sama dari Madinah. Ana uzidna. لا بأس زين أنت أعلم بالبلد. Ya. Ini ustadz saya, pondok saya dari sini misalnya, maka saudara saya dari pondok ini saja. Ya, ustadz saya si fulan, maka itu saja yang mengaji sama fulan, itu saja ustadz saya, itu saja saudara saya. Selainnya tidak, bukan saudara saya. Maka ini bukan persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi persaudaraan itu tidak terputus. Persaudaraan karena iman, persaudaraan karena Allah tidak terputus. Ya, dia berada di atas petunjuk Allah dan Rasulnya. Nah, ومن أسباب تقوية الأخوة أن دين الإسلام يحث أهل الإيمان على الاجتماع والاتفاق وعدم الفرقة والاختلاف والتنازع. والأمثلة كثيرة خاصة في الدين، لكن هناك أمثلة حتى في الأمور المباحة. الأمور المباحة ديننا الإسلامي يدعونا للاجتماع، وسأذكر مثالين. المثال الأول في الأكل كما جاء في السنن من حديث أبي ثعلبة الخشني، قالوا يا رسول الله إنا نأكل ولا نشبع، فقال صلى الله عليه وسلم لعلكم تأكلون متفرقين. قالوا نعم يا رسول الله، فماذا قال رسول الله؟ على الطعام فقط. قال صلى الله عليه وسلم اجتمعوا على طعامكم وسموا الله وكلوا يبارك الله لكم فيه. فالجماعة في كل شيء بركة، لأن الله سبحانه وتعالى معونته ونصرته مع الجماعة، كما قال إن يد الله مع الجماعة. Nah, di antara sebab terkuat persaudaraan itu adalah senantiasa berkumpul dan bersatu dan tidak berpecah belah. Ya, bahkan kata beliau sampai dalam masalah-masalah yang mubah, persoalan-persoalan yang mubah, kita disyariatkan untuk senantiasa bersatu. Kita disyariatkan untuk senantiasa berkumpul, kata beliau. Di antaranya disebutkan dalam hadisnya Abu Tha'labah dalam persoalan makan. Kata beliau mengadu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, "Wahai Rasulullah, kami ini makan tapi tidak kenyang." Ya, beliau mengadu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sebabnya. Kenapa makan tapi tidak kenyang-kenyang? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "La'allakum ta'kuluna mutafarriqin." Jangan sampai kalian ini makan tapi berpencar-pencar makannya, tidak bersatu tempatnya. Makan tapi tempatnya berpencar-pencar. Ini dalam masalah makan, masalah mubah. Ya. Maka itu dibenarkan oleh Abu Tha'labah, betul, bahwasanya mereka makan itu berpencar-pencar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ijtami'u 'ala ta'amikum." Kalau kalian makan berkumpullah. Ya, istilah kita apa? Makan berjamaah. Nah, ijtami'u 'ala ta'amikum wa sammu Allah wa kulu yubarik Allah lakum fihi. Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkumpullah ketika makan, kemudian ucapkanlah nama Allah Subhanahu wa taala dan makanlah, maka Allah akan memberkahi makanan kalian. Jadi sebabnya tadi makanannya tidak makan tapi tidak kenyang karena makanannya tidak berkah. Kenapa makanannya tidak berkah? Karena makannya berpencar-pencar, berpisah-pisah. Ya, bahkan ini dalam masalah mubah. Naam, dan Allah Subhanahu wa taala ya menolong kalian karena berjamaah. Nah, karena berjamaah. Lakin al-akl munfarid mubah, laysa haraman. Nah, dan Allah yaqul kulu jami'an aw ashtata, lakin al-afdal al-ijtima'. Nah, kata Rasul sallallahu alaihi kata beliau ya, makan berjamaah itu, berkumpul itu bukanlah sesuatu yang wajib. Ya, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, makanlah berjamaah atau makanlah berpencar-pencar, maka fi surat an-nur fakulu jami'an aw ashtata. Fakulu jami'an aw ashtata, makanlah bersama-sama, berjamaah atau berpencar, maka Allah Subhanahu wa taala memberkahi makanan kalian.
طيب المثال الثاني في النوم، وهذا حديث صحيح في السنن، أن الصحابة في غزوة نزلوا منزلا في مكان في الليل، ونزلوا متفرقين في الشعاب، في الأودية، في تحت الشجر. ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال: إن تفرقكم هذا من الشيطان. هذا فقط في النوم، ليس تفرق في مسائل مهمة في العلم، مسائل في الدعوة. فقال: إن تفرقكم هذا من الشيطان. والصحابة سمعا وطاعة سمعوا هذا الكلام بأن التفرق من الشيطان، قال: فاجتمعنا في مكان واحد، ولو غطانا لحاف لعمنا، لو كان هناك لحاف بطانية فتعمنا جميعا. فالصحابة رضوان الله عليهم امتثلوا هذا الأمر، لأن هذا هو أمر الله. ماذا يقول الله؟ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تنازعوا، لا تنازعوا، لا تختلفوا. لماذا يا رب؟ قال: فتفشلوا. من أعظم أسباب الفشل في الدعوة، الفشل في العلم، الفشل في الأخوة هو الاختلاف. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم أي قوتكم. فالاجتماع قوة والفرقة ضعف. Nah, mana tadi? Contoh kedua, dalam persoalan mubah kita disyariatkan untuk senantiasa berjamaah, berkumpul, bersatu. Dalam masalah tidur, kata beliau. Iya. Beliau menceritakan, ya, dalam satu hadis disebutkan bahwasannya suatu ketika Rasulullah SAW bersama para sahabatnya singgah di satu tempat. Kemudian mereka tidur berpencar-pencar, berpisah-pisah. Ada yang tidur di sini, ada yang tidur di sana, ada yang tidur di atas gunung, ya. Maka Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat bahwasannya sesungguhnya perpecahan kalian ini, perpecahan dalam masalah apa? Bukan dalam masalah dakwah, bukan dalam masalah agama, tapi dalam masalah tidur. Kata Rasulullah SAW, inna tafarruqakum hadza minasyaitan. Perpecahan kalian ini dari syaitan. Dalam masalah tidur, bukan dalam masalah dakwah. Apalagi dalam masalah agama kita. Kalau dalam masalah mubah saja ini tercela, ya, tidak dianjurkan dalam agama kita, maka bagaimana pula dalam masalah agama. Maka para sahabat adalah orang-orang yang taat kepada Rasulullah SAW. Maka mereka mengatakan, ya, kami dengarkan dan kami taat. Maka kami pun kemudian berkumpul, ya, meskipun harus tidur dalam satu selimut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Atiullah wa atiur rasul wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum." Kata taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul, dan janganlah kalian saling berselisih, janganlah kalian saling berpecah, maka kalian akan gagal, kekuatan kalian akan hilang. Naam. طيب، والنبي صلى الله عليه وسلم عندما أرسل معاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما للدعوة، ماذا نصحهما؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا. شوف نصائح هذه للدعاء: التيسير وترك التعسير والتشدد، وكذلك تبشير الناس وترغيبهم ما ينفرونهم. والثالثة ما هو؟ وتطاوعا، المطاوعة. ما معنى المطاوعة؟ يتنازل الآخر لكلام الآخر، ليس كما تعلمون فرعون. قال فرعون: ما أريكم إلا ما أرى، أنا ما أريد إلا رأيي، أنا ما أريد إلا قولي. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوصى الدعاء بالتطاوع وعدم الاختلاف، كل واحد يتنازل للآخر، كل واحد يرضى بما قال صاحبه، لأن العقول تختلف والآراء تختلف، ولكن كل واحد يأخذ من قول أخيه، لا يتشدد ولا يقول لا أريد إلا هذا الشيء. فهذا من المفسدات التي تحصل للأخوة في الله سبحانه وتعالى. Nah, beliau mengatakan ada pelajaran dalam ketika Rasulullah SAW mengutus Mu'adz bin Jabal
ke Yaman. Kata Rasulullah SAW, yassiru wa la tunaffiru, basyiru wa la yassiru wa la tu'assiru. Yassiru wa la tu'assiru, basyiru wa la tunaffiru. Kata Rasulullah SAW, mudahkanlah dan janganlah kalian membuat orang lari karena kesulitan agama yang kalian bawa, dan berikanlah kabar gembira. Yassiru wa la tu'assiru, mudahkanlah dan janganlah persulit. Berikanlah kabar gembira dan janganlah kalian membuat orang lari. Basyiru wa tatawwa'a wa la takhtalifa. Iya, wa tatawwa'u, dan saling mengalahlah kalian. Ya, saling mengalahlah kalian dan janganlah berselisih, wala takhtalifa, dan janganlah berselisih. Ini pesannya Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz dan sahabat yang diutus oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan seperti Fir'aun, ya. Yang seperti apa kata beliau? Seperti Fir'aun yang egonya tinggi. Pokoknya kalau bukan mau saya tidak boleh jadi. Ya. Ini yang membuat perpecahan di antara kaum muslimin, yang membuat persaudaraan menjadi rapuh dan menjadi retak. وأسباب الأخوة وتقويتها كثيرة جدا، ونكمل ما بقي من الوقت في أسباب ضعف الأخوة والتي تفسد الأخوة في الله سبحانه وتعالى. ومن أعظم الأسباب العامة هي الذنوب والمعاصي. لا ننظر فقط إلى الخلاف، يوجد خلاف، يوجد تفرق، ننظر إلى حالنا، هذا بسبب ذنوبنا، هذا بسبب معاصينا، أنا عندي خلل، أنا عندي تقصير، أنا عندي تفريط. فما ننظر إلى المشكلة نفسها، ننظر إلى سببها. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. والفساد أنواع وصور ومظاهر، ومن أعظم الفساد فساد القلوب، اختلاف القلوب. لأن القلوب يا عباد الله إذا فسدت والله ما تجد الراحة ولا السعادة. بل كما قال الله سبحانه وتعالى أن الإنسان يصاب بمرض الغل. الغل ما هو الغل؟ الغل هو القيد، قيد كأنه مربوط. قال الله في كتابه الكريم: ولا تجعل في قلوبنا غلا. الغل الذي هو الحقد، وسمي غل لأنه يجعل الإنسان كأنه مقيد مربوط. يصلي يفكر أخوها المسلم، يعلم يفكر في أخيها المسلم، والله أنه عداء. شبهه الله بالقيد. فلذلك هذا من أعظم أسباب الذنوب والمعاصي. عندك ذنب، عندك معصية، اتق الله فيه. وقد جاء حديث صحيح في البخاري في الأدب المفرد من حديث أنس بن مالك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما تواد اثنان أي ما تحابا، ما تواد اثنان فيفرق بينهما إلا بذنب يحدثه أي يعمله أحدهما. فهذه من أعظم الأسباب. فنعالج أنفسنا ونحاسب أنفسنا، وبإذن الله أن الله يصلح الأمور. Nah, ada banyak hal-hal atau sebab-sebab kuatnya ukhuwah, ya. Akan tetapi karena waktu kita terbatas, ya, kita ringkas ke sebab-sebab lemahnya ukhuwah dan sebab-sebab rusaknya ukhuwah. Kata beliau, sebab yang paling utama adalah dosa dan maksiat. Kata beliau, jangan melihat perselisihan yang sudah terjadi, tapi lihatlah sebabnya. Kenapa ini terjadi perselisihan? Jangan lihat perselisihan yang sudah terjadi, tapi lihatlah sebabnya. Sebabnya adalah dosa. Ya, sebabnya adalah dosa. Lihat diri kita. Mungkin kita berdosa, mungkin kita bermaksiat kepada Allah sehingga terjadi, ya, perpecahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dhaharal fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Ya. Telah nampak kerusakan di darat dan di lautan karena perbuatan manusia. Ya, maka dosa ini berdampak pada rusaknya hati. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita doa, wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya, wahai Allah, janganlah engkau menjadikan di dalam hati kami kecemburuan terhadap orang-orang yang beriman. Ya, apa itu ghil?
Ghil kata beliau itu adalah ikatan. Ya, ikatan seperti tangan yang diikat, tidak bebas bergerak. Orang terikat seperti itu, tidak bebas. Ya. Kenapa? Karena ya kecemburuan atau dengki terhadap orang lain itu membuat kita terperangkap dalam satu kurungan, terikat. Ya, kita sholat, kenapa itu begini, kenapa dia begini? Ya, kita ingat-ingat masalah kita dengan orang lain dan sebagainya, sehingga kita seperti terikat. Bal ba'dhum la yastati' yanam sebab yufakir. Nah, kata beliau bahkan sebagian orang jangankan sholat, tidur saja tidak bisa. Ya, karena kenapa? Karena ingat-ingat itu persoalannya dengan orang lain. Ya, kenapa si fulan bisa beli mobil, saya tidak? Mungkin karena dia korupsi atau apa gitu. Dan sebagainya. Ya, sampai tidak bisa tidur. Dan dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya yang maknanya tidak ada dua orang yang saling mencintai, tidak akan saling mencintai dua orang lalu mereka diperselisihkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali karena salah satunya melakukan dosa. Kalau ada orang yang dipisahkan, ya, kalau ada orang yang melakukan dosa maka tidak akan saling mencintai dan akan dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena apa? Karena salah satunya melakukan dosa. Jadi sebab perpisahannya adalah karena dosa. Nah, wa mufsidat al-ukhuwah jama'aha Allah fi ayatayn fi surah al-hujurat. بعد قول الله إنما المؤمنون إخوة، فالمؤمنون إخوة. ذكر بعدها مفسدات الأخوة حوالي 8 مفسدات. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، السخرية، التنابز بالألقاب، وكذلك اللمز يلمز أخاه المسلم، وكذلك الغيبة وغيرها. لكن أريد من هذه المفسدات العظيمة وهي أول بذرة للشيطان، أول بذرة للفساد بين الأخوة هو إساءة الظن. هذه الآية بعدها يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. كثير من المشاكل تجدها ليس لها سبب يقين، يمكن هو يريد كذا، يمكن كذا. فالله سبحانه وتعالى يوصيك أيها المؤمن، نحن من أهل الإيمان، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. اجتنبوا، ابتعدوا عن كثير. ليس كل الظن صحيح، أو تقول أنا ظني 90% 80%. كثير منه باطل، كثير منه إثم، كثير منه معصية، كثير منه ليس له أساس، وإنما الشيطان يوسوس. الشيطان في هذا الباب حريص. الشيطان يزرع، الشيطان يا عباد الله يغرس عن أخيك المسلم وأنت تصدقه. فهذا كما قال صلى الله عليه وسلم إياكم والظن، إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. Nah, di dalam surah Al-Hujurat Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan sebab-sebab atau perusak-perusak persaudaraan. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innamal mu'minuna ikhwah, ya, sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Kemudian Allah menyebutkan beberapa sebab-sebab rusaknya persaudaraan tersebut. Tapi kata beliau, sebab yang paling pertama yang syaitan letakkan pada hati manusia adalah prasangka buruk. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann." Ya. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah ya sejauh-jauhnya dhann, prasangka buruk kepada saudaramu. Ya. Jadi syaitan menanamkan di dalam hati kita, dalam pikiran kita kecurigaan ya, terhadap saudara kita. Kenapa dia begini? Mungkin karena begini. Padahal itu belum tentu benar. Tidak semua persangkaan itu benar. Tidak semua persangkaan itu benar. Maka hendaknya kita berprasangka baik kepada saudara kita. Kata Rasulullah SAW, iyyakum wadh-dhann fa inna dhanna akdzabul hadits. Jauhilah berprasangka kepada saudaramu, karena sesungguhnya prasangka itu adalah ya sedusta-dusta perkataan. Nah, wa idza jaa ilaina asy-syaitan bisu'adh dhann, ma huwa al-'ilaj? Al-'ilaj kama qala Umar bin Al-Khattab, ij'al li akhik 70 'udhra. Ij'al li akhik 70 'udhr.
قل يمكن أخي يقصد كذا، يمكن كذا، يمكن كذا، تستريح جدا. وإذا لم تستطع ادعو له. الدعاء مجرب، الدعاء شفاء لذهاب ما في القلوب، كما قال الله: والذين جاءوا من بعدهم، أي بعد الصحابة، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا، وادعوا لصديقك اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، هو لا يدري، اللهم يسر أموره، اللهم وفقه. والله أنك ستجد برد اليقين وستجد انشراح الصدر ويذهب الله ما في قلبك. هذا ببركة العمل بهذه الآية: ولا تجعل في قلوبنا غل الذين آمنوا. وبقي وقت. أذن أو أجل ثم كمل نستمر. ماشي. طيب معي قصتين. طيب ترجم هذا ثم يأذن. Nah, kita terjemahkan dulu kemudian azan dan dilanjutkan sedikit. Syekh punya dua kisah. Kata beliau, apabila syaitan datang kepada kita membawa ya bisikan-bisikan supaya kita berprasangka buruk kepada saudara kita, maka apa obatnya? Ya, disebutkan bahwasanya obatnya adalah ij'al li akhika 70 udhran. Ya, obatnya adalah berikanlah 70 uzur kepada saudaramu. Ya, mungkin dia begini, mungkin dia begini, berikan dia uzur. Ya, 70. Ya. Kalau kita tidak bisa, wa idza lam yujad 'udhr taqul yumkin li akhi 'udhr wa ana la adri. هكذا يقول بعض السلف. إذا لم تجد عذر تقول يمكن له عذر وأنا لا أدري. Kalau 70 uzur sudah kita berikan, tapi ternyata tidak kita dapatkan, 70 sudah, bukan 2 atau 3. 70 uzur sudah diberikan, tapi ternyata kita tidak mendapatkan uzurnya, maka kita katakan mungkin dia punya uzur, tapi saya tidak tahu. Kalau tidak bisa kita memberikan uzur, maka doakan. Ya, doakan kebaikan untuk saudaranya. Maka inilah yang diajarkan kepada kita, doa Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam iman, dan janganlah Engkau menjadikan di dalam hati kami kedengkian terhadap mereka. Maka kita doakan saudara kita, insya Allah dengan demikian kita akan mendapatkan hati yang tercerah, hati yang lapang, ya, dalam hubungan kita atau hubungan persaudaraan kita dengan saudara-saudara kita. Nah, baik, yu'adzin, thumma nuwasil. Baik, insyaallah 10 دقائق. 10 دقائق. إذا لم يذهب سوء الظن فعلى المسلم بأن يصارح أخاه، يصارحه. وهناك مثل يقال الصراحة راحة، الصراحة راحة. يا أخي أنا عندي سوء ظن، أريد أسألك هل أنت تقصد كذا؟ هل أنت تريد كذا؟ يا أخي يمكن نسيت، أريد أتأكد منك، لكن باللين وبالرفق. وهذا موجود عند الصحابة. سأذكر قصتين. القصة الأولى قصة أبو بكر مع عمر بن الخطاب. قصة أبو بكر مع عمر بن الخطاب. أبو بكر عمر بن الخطاب ابنته حفصة تأرملت، مات زوجها وأصبحت أرملة، فعمر بن الخطاب يحب الصحابة فيريد أن يزوجهم ابنته لأنهم أبو بكر وعثمان. فجاء إلى عثمان قال: يا عثمان تزوج حفصة. قال عثمان: دعني أشاور نفسي 3 أيام. بعد 3 أيام قال عثمان: لا حاجة لي بها، لا أريد أتزوج الآن، لا حاجة لي بها. جاء إلى أبي بكر الصديق، عمر يقول لأبي بكر: تزوج حفصة. فسكت أبو بكر لم يرد الجواب. قال عمر فوقع في نفسه لأنه بشر، لماذا لا يتكلم؟ لماذا لا يرد؟ هل أنا غير جيد؟ هل حفصة غير جيدة؟ فبعد أيام خطبها الرسول وتزوجها، خطب الرسول حفصة وتزوجها.
بعد أن تزوج الرسول صلى الله عليه وسلم حفصة، أبو بكر ذهب، انظر، أبو بكر ذهب إلى عثمان يخبره، انظر، حتى يذهب ما في قلب أخيه المسلم. هذا قال له أبو بكر: كأنك يا عمر وجدت، أي غضبت أو حزنت. قال: نعم. فقال: كنت أريد أن أتزوجها، لكن سمعت الرسول يذكر حفصة، فلا أريد أنا أن أفشي سر الرسول، لا أريد أن أفشي سر الرسول، ولو لم يتزوجها الرسول لتزوجتها، وانتهت المشكلة، وذهب الحزن والغضب الحمد لله. والقصة الثانية قصة سعد بن أبي وقاص مع عثمان بن عفان. سعد بن أبي وقاص مع عثمان بن عفان. فعثمان كان، هذا في القصة الأولى في الصحيح، والقصة الثانية في مسند الإمام أحمد وصححها أحمد شاكر وغيره. قال سعد: دخلت المسجد وإذا عثمان جالس، فقلت: السلام عليكم ورحمة الله يا عثمان. وعثمان يفكر: السلام عليكم ورحمة الله، وعثمان يفكر. وهذا موجود، يقع بين الإخوة، وخاصة في الواتساب لا يرد عليك. أنت لماذا؟ أحيانا في الواتساب هو ينسى، أحيانا في الواتساب يفتح ولا يرد وينسى أن يرد عليه. فماذا صنع سعد؟ ذهب يتشاور مع عمر، قال: يا عمر، هل حصل شيء في الإسلام جديد؟ حصل هناك مثلا شريعة أو كذا؟ قال له عمر: وما ذاك يا سعد؟ قال: أنا أسلم على عثمان لا يرد علي السلام، أنا أقول السلام عليكم ولا يرد علي السلام. فماذا قال عمر؟ انظر عمر العاقل الحكيم، قال: ندعو عثمان، نجلس سويا نتشاور. فدعا عثمان، فقال عمر: يا عثمان، لماذا لا تسلم على خال رسول الله؟ لماذا لا تسلم عليه؟ قال: والله قد سلمت. وسعد يقول: والله ما سلمت، وهذا يحلف. ثم تذكر عثمان: نعم، أنت عندما أتيت المسجد كان عقلي مشغول بماذا؟ ليس مشغول بالزوجة، لأن بعض الإخوة لا يسلم عليك، عنده مشكلة في البيت. لكن لا، عثمان مشغول يتفكر في حديث. في مرة سمع الرسول يقول: هناك حديث الذي يدعو به في كرب الله ينجيه. لكن جاء أعرابي وشغل الرسول، لم يقرأ لهم الرسول الحديث. قال: فأنا أفكر من أين هذا الحديث؟ كيف هذا الحديث؟ فقال له سعد: أنا سمعت الحديث، وهو حديث لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فالحمد لله انتهت المشكلة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Nah, kata beliau, kalau upaya-upaya itu sudah kita lakukan, tapi prasangka itu tidak juga hilang, maka obatnya adalah berterus terang kepada saudaramu muslim, ya, berterus terang. Ya, kita tanya sama dia: ya akhi, apa maksudmu tadi bilang begitu? Ya, atau mungkin ada sesuatu yang kenapa kok begitu tadi? Ya, tanya memang. Ya, berterus terang. Dalam diri saya tadi agak tersinggung dengan perlakuanmu. Ya, sepertinya kamu begini dan begini. Apa maksud tak itu tadi? Maka bertanya terus terang. Kata beliau ada 2 kisah di sini yang beliau ingin kisahkan secara ringkas, dan tulisan saya juga sangat lebih ringkas lagi ini. Yang pertama adalah kisah Abu Bakar dengan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ketika Hafsah ini anaknya Umar menjanda, ya, maka Umar menginginkan kebaikan untuk para sahabat. Ya, Umar menginginkan kebaikan untuk para sahabat, maka dia tawarkan anaknya. Dia tawarkan anaknya ini kepada para sahabat, tapi dia pilih yang sahabat-sahabat yang berkualitas ya. Maka dia datangi Utsman, ini anak saya janda, silakan. Ya, kata Utsman, saya pikir-pikir dulu 3 hari. Ya, setelah 3 hari, maka Utsman berkata kepada Umar: la hajata li fi dzalik. Saya sepertinya belum mau menikah ini, ya, sama dia. Sepertinya saya tidak mau menikahi dia. Nah, kemudian setelah itu Umar mendatangi Abu Bakar. Ya, ditawari 3 kali, Abu Bakar diam. Ya, singkat cerita,
kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam melamar Hafsah. Ya. Akan tetapi ketika Abu Bakar tadi diam, maka seakan-akan di hatinya Umar itu ada sesuatu. Ya. Setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam menikahi Hafsah, maka Abu Bakar mendatangi Umar. Abu Bakar mendatangi Umar. Kemudian Abu Bakar terus terang, "Akhi, sepertinya kamu waktu saya tidak merespon tawaranmu kepada saya tentang Hafsah, sepertinya kamu ini agak sedih." Ya, kemudian Abu Bakar menyampaikan hujahnya. Ya, kata beliau terus terang, "Sebenarnya saya mau sama Hafsah. Ya, tapi saya sudah dengar bahwasanya Rasulullah menginginkan Hafsah. Ya. Dan tidak mungkin saya menyampaikan rahasianya Rasulullah SAW, menyebarkan rahasianya Rasulullah. Makanya saya diam." Ya. Maka hilanglah prasangkaan-prasangkanya Umar kepada Abu Bakar. Kemudian yang kedua, kisahnya Sa'ad bin Abi Waqqas dengan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Hadis tadi diriwayatkan dalam Sahihain. Ya, kemudian hadis ini Sa'ad bin Abi Waqqas dengan Utsman ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, dia pernah masuk ke dalam masjid dan di dalam masjid itu Utsman duduk. Ya, lalu Sa'ad memberi salam kepada Utsman, "Assalamualaikum." Utsman diam. Ya, tanya lagi, "Assalamualaikum." Utsman diam, tidak jawab. Sampai 3 kali. Akhirnya ada sesuatu yang terjadi di hatinya Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka Sa'ad pergi menuju Umar, bertanya, "Wahai Umar, apakah ada syariat baru dalam Islam?" Ya, kata Umar, "Tidak ada." "Emangnya kenapa?" kata dia. Ya, kata dia, "Tadi coba lihat persangkanya para sahabat kepada Umar. Mungkin dia tidak jawab karena ada sesuatu baru yang saya tidak tahu," kan gitu. Maka dia berkata, "Tadi saya menyampaikan salam kepada Utsman tapi tidak dijawab." Ya, tidak dijawab. Apa kata Umar? "Kalau begitu kita panggil Utsman." Nah, jadi terus terang, jangan dibiarkan itu liar kita punya zon, prasangka kepada saudara kita. Kalau begitu panggil Utsman. Maka Utsman dipanggil sama Umar. Iya. Kata Umar, "Kenapa tadi kamu saat salam sama kamu tidak jawab?" Apa kata Utsman? "Tidak, dia tidak salam sama saya." Kata Sa'ad, "Wallahi saya salam sama dia." Kata Utsman, "Enggak, kamu tidak salam sama saya tadi." Coba lihat. Ya kan? Katanya, "Tadi kamu di masjid duduk seperti ini, kemudian dia salam kepada kamu." Dia bilang, "Oh, jangan-jangan kamu yang tadi." Nah, coba lihat, memang Utsman tidak perhatian. Kenapa? Karena ternyata Utsman ketika itu sedang sibuk berpikir. Rasulullah SAW menyampaikan satu hadis kepada Utsman, tiba-tiba ada orang Arab Badui datang yang mengacaukan Rasulullah SAW. Jadi Utsman berpikir, tadi apa ini hadisnya ini? Ya, itu menyibukkan pikiran Utsman sehingga tidak perhatian terhadap apa yang terjadi, sehingga hilanglah persangkaan tersebut. Nah, wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan, barakallahu fiikum. Insyaallah ba'da al-fajr naltaqi. Nah, insyaallah Syekh. Baik. Habis subuh masih ada majelis sebelum Syekh kembali ke Makassar. Nah.